Pancake tayo guys. Pancake. Pang energy. Pang energy. Pang energy. Ay, sana kalahati magdagdag tayo na ubusan. 2 cups tayo kasi. Tapos mag-record ng nagluluto, tapos mamaya naman mukbang. Two cups tayo guys. 2 cups. Mix. mix. Pancake mix. Tapos, mukbang tayo mamaya. Tapos na tayo nag-blood work guys. Kaya, wala na tayo Tapos, balik tayo sa boxing guys para naman may video na naman tayo. Kasi nagagalit na si Daddy Yu, hindi naman daw nagagamit yung boxing doon. Mix. Ready na ang ating pancake para lutuin. Islang tayo ngayon guys, islang. Pancake. Malaking kawali tayo guys para kawali guys para sa ating pancake guys. Init ng vegetable oil na lang gamitin natin guys. Sayang ang butter. First try guys, first try. Uminit na ba guys? Uminit na. Uminit guys. Pasan natin ang okay guys. Nagmamadali. First pancake. Guys, tingnan natin kung ma-flip natin wala aksidente. Whoop! Oh, diba guys? Yes! Nice! Ang ganda-ganda naman. Oh, diba? Maya ulit guys kasi. Ayan guys, mayroon na tayo guys na isang pancake. Wala nang record. Pangalawa guys. Pangalawa. Guys, bilisan natin ang clip guys. What's this? Expert na ako mag-pancake. Dati, ina-imagine ko lang, pangarap ko lang to guys. Dalawa guys, dalawa na tayo guys. Ang hirap palang magawa ng pancake guys na may nanonood. Try natin Mickey Mouse guys. Dagdagan natin ang tainga guys. Ako yung tainga kabila na huli. Ayan, may tainga na guys. Ako malaki yung isang tainga. O, diba may Mickey Mouse na? Ayan o. Guys, flip natin si Mickey Mouse. Oh! O, diba?